sekali pejamkan mata. Keep playing the instrument softly. Biarkan musik terus dimainkan Just for a dengan lembut second. untuk beberapa detik. Let us put our eyes on the King of Kings. Mari kita arahkan mata kita kepada Raja segala raja. Behold, our King is coming soon. Raja kita akan segera datang. He is not coming as a gentle shepherd to pick you from the pit. He is coming as a roaring king. Dia tidak datang sebagai anak domba yang lembut yang menarik engkau dari lubang, tapi dia akan datang seperti singa yang mengaum, raja yang mengaum. He is coming as the King of Kings and the Lord of Lords. Dia datang sebagai raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. And he is not coming looking for sheep again. Dan dia tidak datang lagi untuk mencari domba. The sheep season is over. Musim menjadi domba itu sudah berakhir. He is the Lion of Judah. Dia adalah sekarang singa Yehuda. He is the Lion of Judah. Dia adalah singa Yehuda. And he is looking for people who will be brave, roaring like a lion. Dan dia mencari orang-orang yang berani, yang mengaum seperti singa. We love you, Jesus. Kami mengasihimu, Yesus. We thank you, Jesus. Kami mengucap syukur. Let's put our eyes on Jesus. Mari arahkan mata kita kepada Yesus. And one last time sing again, Dan sekali lagi mari nyanyikan very softly and very gently. dengan sangat lembut. Let our King be lifted up. Everybody together one more time, lift your voice. Mari bersama-sama naikkan suaramu. Let our King be lifted up. Just a moment. The Bible says, be still. Alkitab berkata, jadilah tenang. Be still and know that He is God. Jadilah tenang dan ketahui bahwa Dia adalah Tuhan. As we stand in holy awe of His presence, Saat kita berdiri dalam hadirat-Nya yang kudus. this evening, prepare your hearts. Sore hari ini mari siapkan hatimu. Prepare what God is about to do in your life. Persiapkan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Prepare for this new season. Persiapkan untuk musim yang baru ini. As we prepare to enter into a new year, Saat kita bersiap untuk memasuki tahun yang baru, a new Jewish year, tahun baru bangsa Yahudi, enter into a new season. memasuki musim yang baru. Though this is the 9th month of the English calendar, which is 9 means birthing. Sekalipun ini secara tanggal dalam Inggris ini masih di bulan yang ke-9, It's very prophetic. dan ini artinya melahirkan seperti tanggal atau bulan As we come to melahirkan. the end of this month, Saat kita memasuki akhir daripada bulan ini, make room for the Holy Spirit. buatlah tempat untuk Roh Kudus. Make room to birth new things.
buatlah tempat untuk melahirkan sesuatu yang baru. Worship makes you fertile, fruitful. Penyembahan membuat engkau itu subur dan bisa berbuah. David danced and worshiped God before the ark. Daud menari dan menyembah Tuhan di hadapan tabut Tuhan. He was fruitful. Dan dia berbuah. Michal, his wife, Dan Mika istrinya criticized. mengkritik. She remained barren all her life. Dan dia menjadi mandul seumur hidupnya. Do you want to worship and be fruitful? Apakah saudara mau menyembah dan menjadi berbuah? Or do you want to be a silent spectator and remain barren all your life? Atau saudara mau menjadi penonton yang diam saja dan menjadi mandul seumur hidupmu? Worship creates the atmosphere of heaven. Penyembahan menciptakan suasana surga. Worship brings the glory of heaven. Penyembahan membawa kemuliaan surga. Worship releases angels in the atmosphere. Penyembahan melepaskan malaikat-malaikat di sekeliling kita. Worship releases the sound of heaven. Penyembahan melepaskan suara-suara surga. The worship releases the music of heaven. Melepaskan musik-musik surgawi. Worship releases the frequency of heaven. Penyembahan melepaskan frekuensi surga. Worship releases the word, the rhema, the prophetic from heaven. Melepaskan rema yang profetik daripada surga. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. As we stand in His presence, Saat kita berdiri dalam hadirat-Nya, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. One more time, everyone together. sekali lagi bersama-sama. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One last time, everyone lifting your hands. Sekali lagi yang terakhir, mari angkat tangan. Hormat akan Engkau. Your voice is so beautiful. Suara yang begitu indah. Your voice reaches the heavens. Biar suaramu sampai ke surga. Your voice touches the heart of God. Suaramu menyentuh hati Tuhan. Dipuji, ku kagum akan Engkau. We thank
Thank you for your sweet, sweet presence, Lord. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu manis, Tuhan. As your people come hungry for the word of God, Saat umat-Mu datang dengan kelaparan akan firman Tuhan, speak to their hearts. bicara kepada hati mereka, Bring the transformation. bawa transformasi, Bring the reformation. bawa Tuhan peneguhan, Bring the new beginnings in their lives. bawa sebuah awal yang baru dalam hidup mereka. Do what only you can do. Lakukan apa yang hanya Engkau yang sanggup lakukan. In your grace we surrender. Dalam anugerah-Mu kami berserah. In your mercy we surrender. Dalam kasih karunia-Mu kami In your berserah. love we surrender. Dalam kasih-Mu kami We berserah. hold nothing back for ourselves. Kami tidak ambil apapun untuk diri kami. Have your way, Holy Spirit. Nyatakan jalan-Mu, Roh Kudus. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang And berkuasa. everybody say Dan amen. setiap orang Can berkata, you give a big clap to amin. Mari beri Jesus? tepuk tangan yang paling besar bagi Yesus. Thank you so much. Please be seated. Terima kasih, silakan duduk Thank you so saudara. much, worship team. Terima God bless kasih. you. Tim pujian penyembahan Thank Tuhan you, memberkati. sir. Brother Julius, you can keep playing softly, yeah? It's okay. You can have Bapak your Julius coffee if bisa you want. mainkan dengan No lembut. problem. Boleh minum Well, kopi. such a joy for us to be here this evening. Sebuah sukacita yang besar bisa ada di tempat ini sore hari ini. Thank you, Pastor, for inviting me and coming to share God's word. Terima kasih untuk Ibu Gembala sudah mengizinkan saya datang dan membagikan firman Tuhan. Thank you so much. Terima kasih banyak. And thank you for all of you. Though it's a weekday, you made a what do you call a rush to come to be in the presence of God. Juga terima kasih kepada setiap saudara-saudara membuat ini menjadi hari yang penting dan bersungguh-sungguh buru-buru untuk masuk ke rumah Tuhan hari ini. Time spent at home is totally wasted. Waktu yang dihabiskan di rumah itu sia-sia, saudara. But time spent in God's presence is invested. Tapi waktu yang kita habiskan dalam rumah Tuhan itu kita seperti berinvestasi. Amen. Amin. I repeat again for those who don't understand in English. Saya akan ulangi lagi untuk saudara yang tidak mengerti dalam bahasa Inggris. Time spent at home watching TV or doing anything else is actually wasted. Waktu yang dihabiskan di rumah untuk nonton TV atau hal yang lainnya itu sia-sia. But time spent worshiping God in God's presence is the greatest investment of your life. Tapi waktu yang saudara habiskan di rumah Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah investasi terbesar. And when you spend time in God's presence, Dan saat saudara habiskan waktu dalam hadirat Tuhan, it brings dividends, it brings returns 1,000 times back to you. akan membawa pelipat gandaan kembali kepada saudara. As I often say, Seperti yang saya sering kali katakan, as I often say, what was I saying? Okay, time. Okay, time. Time invested. Okay, time spent in God's presence. Okay, brings back many returns, right? Much returns. waktu yang dihabiskan dalam hadirat Tuhan itu akan membawa hasil kembali kepada saudara, untuk saudara. Exactly. Thank you. So we can never outgive God. Means we can give. You cannot give more than what God gives us. Jadi saudara itu tidak bisa kasih lebih kepada Tuhan daripada apa yang Tuhan kasih You buat can saudara. never outgive God. Kita tidak bisa memberi berlebihan kepada Tuhan. Every time you give something to God Setiap kali saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, that costs you something, itu mungkin berharga buat saudara. God returns back to you 1,000,000 times. Tapi Tuhan itu mengembalikan bahkan jutaan kali. You give time to God, God extends your life on earth. Saat saudara memberikan waktu untuk Tuhan, maka Tuhan memberi waktu untuk hidup saudara lebih panjang di bumi ini. Amen. Amin. You give your what do you call? What cost you? Time, your resources, your talents, whatever you give to God.
saat saudara memberikan sesuatu yang berharga seperti waktu, sumber daya saudara, apapun itu kepada Tuhan, in the glory realm, it multiplies. dalam alam kemuliaan itu akan dilipat gandakan, multiplikasikan. Brother Julius, I'm recording voice for you, okay? Last time he asked for my message. Can you give me the audio of the message you preached? I said, sorry, I didn't record. So Bapak this Julius, time I remember I record just for him, okay? Bapak Julius Free ini for sudah you. God bless you. direkam khusus untuk Bapak ya. Yeah. So I remember small things matter a lot for Ya, me. saya tuh bisa mengingat hal-hal kecil saudara karena itu penting buat saya. So many heard my message Banyak orang mendengar pesan khotbah saya and he wants to hear it again and again. dan Bapak Julius mau mendengarkannya lagi dan lagi. Wow. Wow. Not even my wife listens to my message again and again. Bahkan istri saya saja tidak mendengarkan khotbah saya lagi dan lagi. Only once she listens and says, okay. Hanya sekali dia dengarkan dan dia berkata oke. But there's somebody here who wants to hear it, and hear it. That's so scriptural. Dan ada seseorang di sini yang mau mendengarkan lagi dan lagi. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Faith comes by hearing and hearing in the spirit again. Dan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amen. So this day, we're going straight into the Word of God. Jadi hari ini kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. As we have a theme for this evening, it's called Birthing the Prophetic. Seperti tema kita malam hari ini adalah melahirkan yang profetik. You know, it's a very expansive, exhaustive theme. Ini adalah sebuah tema yang sangat mahal, sangat besar. I cannot do that in just 30 minutes. Saya nggak bisa jelaskan hanya dalam 30 menit. People spend 30 years to learn. Bahkan orang-orang bisa menghabiskan 30 tahun untuk mempelajari ini. Moses took 80 years to learn about prophetic. Musa menghabiskan 80 tahun untuk belajar mengenai sesuatu yang profetik. Even Jesus took 30 years to grow the prophetic in him. Bahkan Yesus harus menghabiskan 30 tahun untuk menumbuhkan yang profetik di dalamnya. Amen. Amin. He was a born prophet, of course. Jesus was by birth a prophet. Yesus itu lahir sebagai seorang nabi. But then the prophetic has to come to the maturity. Tapi yang profetik ini harus sampai ke dalam tahap kedewasaan. You cannot attend a Bible school or a school of prophets and then get a certificate that you're a prophet. You cannot do that. Saudara tidak bisa mengikuti kelas nabi atau kelas profetik lalu dapat sertifikat lalu tiba-tiba saudara menjadi seorang nabi. Tidak bisa seperti itu. Nobody in the world can produce prophets. Only God can produce the prophets. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghasilkan yang profetik. Hanya Tuhan yang bisa. And you can go to a Bible college and become a pastor, no problem. Saudara bisa ikut sekolah Alkitab dan menjadi pendeta, nggak masalah. You can go to a school of evangelism. Evangelists can be trained and, equipped and produced. Saudara bisa ikuti sekolah penginjilan karena penginjil itu akan diperlengkapi dan akan menghasilkan. You can still go to a worship school and learn worship. Saudara bisa ikuti sekolah penyembahan dan belajar tentang penyembahan. But you cannot go to a prophetic school and become a prophet. Tapi saudara tidak bisa ikuti sekolah profetik dan saudara menjadi nabi. As the title rightly put, we prophets are born or birthed. Ya, seperti jabatannya bahwa seorang nabi itu dilahirkan. Birthed into the kingdom of God. Dilahirkan di dalam kerajaan Tuhan. But all can prophesy. Tapi semua orang bisa bernubuat. God gives the gift of prophecy or the spirit of prophecy. I will pour out my spirit of prophecy upon all flesh. Tuhan memberikan karunia bernubuat atau roh nubuatan. Seperti firman-Nya, Tuhan akan mencurahkan roh nubuatan kepada semua manusia. Acts 2:17. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. It says, I will pour out my spirit on all flesh. Dikatakan aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. And my sons and daughters shall prophesy. Dan anakku perempuan dan laki-laki akan bernubuat. My young men shall see visions. Teruna-terunaku akan mendapatkan penglihatan. The old, the mature people will dream dreams. Dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. And my men servant and maid servant
shall prophesy. Dan hambaku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. But all those who prophesy are not prophets. Tapi mereka semua yang bernubuat bukanlah nabi. For example, Sebagai contoh, because you can drive a car doesn't mean you are a professional racer, you know. kalau saudara mungkin bisa menyetir mobil, bukan berarti saudara ini seorang pembalap profesional. You can know to fix the light bulbs and fix some electrical appliance doesn't make you a electrician. Saudara mungkin bisa mengganti lampu, saudara bisa membenarkan soal kelistrikan, tidak membuat saudara menjadi teknisi listrik. You can use an iPad or a phone and type some mails, but doesn't make you a software engineer or a hardware engineer. Saudara bisa menggunakan iPad, menggunakan HP saudara, tapi tidak membuat saudara menjadi ahli dalam software. In the same way, all can prophesy. Seperti juga halnya, semua orang bisa bernubuat. When you are born into the kingdom of God, it is included. The gift of prophecy is included for every child of God born into the kingdom of God. Saat saudara dilahirkan kembali dalam kerajaan Tuhan, itu sudah termasuk saudara bisa menerima untuk bernubuat. But there are certain people who are born or called to be prophets. Tapi ada beberapa orang yang dilahirkan atau dipanggil sebagai seorang nabi. Let me go a little slow. Izinkan saya pelan-pelan, saudara. When you're born into the kingdom of God, Saat saudara lahir baru dalam kerajaan Tuhan, you receive the gift of praying in the Spirit, saudara menerima karunia berdoa di dalam roh, and you pray in the Holy Ghost, dan saudara berdoa di dalam Roh Kudus, and you interpret the tongues that you speak, which becomes prophecy. dan saudara bisa menafsirkan bahasa roh yang itu adalah menjadi sebuah nubuatan. It's called inspirational prophecy. Itu dinamakan sebagai nubuatan yang menginspirasi. Or you motivational prophecy. Atau seperti nubuatan yang memotivasi. You inspire people, you encourage people. Saudara bisa menginspirasi, bisa mendorong orang. 1 Corinthians 14th chapter verse 3 says, 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan, prophecy is to encourage, nubuatan itu adalah untuk menyemangati, to memberi cheer semangat, up, untuk mengangkat, to build up somebody untuk membangun with the seseorang scriptures, dengan firman Tuhan, with the rhema that comes from God. dengan rema yang didapat daripada Tuhan. That's inspirational, Itu but menginspirasi, it's not directional. tapi bukan mengarahkan. Just because you have the Holy Spirit, you cannot tell somebody, resign your job, pack your bag, go to Russia. No, that's direction. Every child of God cannot do that. Ya, hanya karena saudara sudah mendapat Roh Kudus, saudara tidak bisa ngomong sama orang, yuk keluar dari kerjaanmu, packing barang-barangmu terus pergi ke Rusia. Saudara tidak bisa seperti itu seperti sebuah arahan. Every child of God can prophesy irrespective of age. Setiap anak Tuhan itu bisa bernubuat, tidak peduli umurnya. When I was baptized with the Holy Spirit, Saat saya dibaptis oleh Roh Kudus, I started to prophesy at the age of 7. saya sudah mulai bernubuat di usia saya 7 tahun. But the people said, oh, you're a small boy, you cannot prophesy, shut up and shut down. Tapi orang-orang di sekeliling saya berkata, kamu hanya anak kecil, sudah diem aja, tidak usah lanjutkan. Because they didn't have a teaching that children also can prophesy. Karena mereka tidak diajarkan bahwa anak-anak pun bisa bernubuat. If you want to know about my journey as a prophet, I have my books with me. You can buy the book and read it so that the anointing of prophecy may come upon you. Kalau saudara mau mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan saya bawa bukunya, saudara bisa beli dan saudara bisa terima urapannya. So I went to a lot of rejection. Jadi saya ini sudah melalui banyak penolakan, Went through a lot of persecution. sudah melalui banyak persekusi. But little did I know that God was building or molding my character of a prophet. Tapi tanpa saya sadari bahwa Tuhan sedang membentuk dan membangun karakter saya. As I often say, Seperti saya sering kali katakan, if you're not totally rejected, you cannot be totally accepted. kalau saudara tidak benar-benar ditolak, maka saudara tidak bisa benar-benar diterima. So rejection from people brings acceptance by God. Jadi penolakan dari manusia membawa penerimaan dari Tuhan. So if you feel that you are called into prophetic and you're going through rejection, that is normal. Jadi kalau saudara dipanggil untuk masuk ke dalam hal yang profetik dan saudara ditolak oleh manusia, itu normal. The more opposition,
the more promotion. Semakin banyak yang menentang, semakin banyak promosinya nanti. The more criticism, the more rejection, the more you'll be approved by God. Semakin banyak engkau dikritik, engkau ditolak, maka semakin besar engkau akan diterima oleh Tuhan. So when you're born into the kingdom of God, you are given the basic gift. Everyone is given a basic gift to prophesy. Jadi saat saudara lahir baru dalam kerajaan Tuhan, saudara itu diberi karunia yang paling dasar, yaitu untuk bernubuat. Prophecy itself means bubbling forth. Nubuatan itu yang berarti seperti berbicara untuk masa depan. Foretelling means speaking forth, not foretelling. Ya, untuk berbicara yang di depan, bukan masa depan. So you don't have to foretell the future, because you have the gift of prophecy. Jadi saudara tidak perlu untuk memberitahu yang di masa depan hanya karena saudara punya karunia nubuatan. Now I don't want to go into details. I'll just give you the headlines. Ya, saya tidak mau masuk ke rinciannya, saya hanya kasih garis besarnya, saudara. Maybe later on you can study more about it. Mungkin nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut. So we have the gift of prophecy when you're born. Jadi kita menerima karunia nubuatan saat kita lahir baru. Into the kingdom of God, not physical birth, spiritual birth. Lahir baru secara roh, bukan yang secara fisik, secara manusia. Then as you are with prophetic people, you have the spirit of prophecy coming upon you and you shall prophesy. Dan saat saudara dikelilingi dengan lingkungan yang profetik, saudara menerima karunia untuk bernubuat. If you read Acts 19 verse 6, they received the baptism of the Holy Spirit and they prophesied. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat ke-6 dikatakan saudara menerima karunia nubuatan dan akan bernubuat. So everybody who's been baptized in the Holy Spirit should, must, can prophesy. Jadi setiap orang yang dibaptis oleh Roh Kudus bisa dan harus untuk bernubuat. So and the next level is spirit of prophecy. Jadi yang tingkat selanjutnya adalah roh nubuatan. 1 Samuel 10 chapter we read the spirit of prophecy came upon Saul, he prophesied. 1 Samuel 10 dikatakan roh nubuatan itu turun atas Saul dan dia mulai bernubuat. Then you have the ministry of a prophet. Dan saudara ada pelayanan yang namanya pelayanan nubuatan. You have Nabi. Ministry of prophet. Acts 13 we read there was a company of prophets and teachers. Dalam Kisah Para Rasul 13 kita bisa baca di situ ada para nabi. Then you have the office of a prophet. Dan yang terakhir ada jawatan seorang nabi. So office of a prophet is something like it's a calling by itself. Dan jawatan nabi ini adalah sebuah panggilan tersendiri. The office of a prophet is not to prophesy but to change, transform cities, nations and lives. Dan jawatan nabi ini bukan untuk bernubuat tapi untuk mengubahkan, mentransformasikan suasana, mentransformasikan sebuah kota. Samuel was a prophet. Samuel adalah seorang nabi. He was not even speaking in tongues. Dia bahkan tidak berbahasa roh. King David was a prophet. Raja Daud adalah seorang nabi. Daniel, Jeremiah, Ezekiel, all these people are great prophets. Daniel, Yeremia, Yehezkiel, mereka semua ini adalah nabi-nabi yang hebat. The greatest of all of them was John the Baptist according to Jesus. Dan yang terbesar di antara mereka adalah Yohanes Pembaptis menurut Yesus. But Jesus also said, tapi Yesus juga berkata, the one who is born into the kingdom is greater than John the Baptist. Yang lahir di dalam kerajaan Tuhan itu bahkan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. So the reason I'm telling you this, jadi alasan saya memberitahu saudara ini, just a couple of days back I met one family accidentally. Beberapa hari yang lalu secara tidak sengaja saya bertemu dengan sebuah keluarga. I was just eating with them. Saya hanya sedang makan bersama mereka. I never met them, I don't know them. I just suddenly landed on their dining table and I was eating with them. Dan saya di situ tiba-tiba sudah ada aja gitu di meja makan bersama mereka. All of a sudden, my spiritual eyes was open. Most of the time it's open, but this time it was really open. And I looked at the parents and said, your daughter is born to be a prophetess. Dan tiba-tiba mata roh saya terbuka, memang biasanya terbuka, tapi saat itu saya berkata sama orang tuanya bahwa anakmu itu dilahirkan untuk menjadi seorang nabi. And this girl has a gift of seeing in the spirit. Dan anak perempuan ini bisa melihat penglihatan di dalam roh. She's a very young child. Dia masih kecil.
And the mother started crying. Dan ibunya mulai menangis. Said, yeah, we know, but we don't want her to prophesy. Ya kami tahu, tapi kami nggak mau dia bernubuat. I said, I know what you're going through. Dan saya bilang, saya tahu apa yang kalian alami. I can see her whole life like a picture before me. Saya bisa melihat kehidupannya seperti foto-foto di hadapan saya. Yeah, like a movie screen. Seperti film. This girl can go to any place and see angels in that place. Anak perempuan ini bisa pergi ke tempat manapun dan melihat malaikat di She situ. can go to any church and see demons in that place. Dia bisa pergi ke gereja manapun dan melihat setan di gereja itu. And certain times she goes to certain people and tell them what they are doing. Dan beberapa kali dia datangin orang dan dia kasih tahu apa yang sedang orang ini lakukan. She's only young, 7 or 10, 8 years, something like that. Dia baru berusia 7, 8 atau 10 tahun. People got scared looking at this young girl in Bandung. Dan orang-orang mulai takut melihat anak perempuan ini di Bandung. Imagine if she starts using WhatsApp, she can tell people what they're doing, Bayangkan kalau dia mulai bisa pakai WhatsApp, dia bisa kasih tahu mungkin seperti kesalahan atau dosa orang. So the parents said, maybe when she grows up, when she becomes mature, she will know how to handle the gift that God has given her. Jadi orang tuanya berkata, mungkin nanti kalau sudah dewasa, sudah cukup dewasa, anak ini baru bisa mengontrol karunia yang Tuhan berikan But ini. right now we don't want her to prophesy. Tapi sekarang kami tidak mau dia bernubuat. So we ask God to shut down the gift that God gave her. Jadi kami minta untuk Tuhan tutup atau matikan karunia yang Tuhan berikan. But she has to do certain things in the realm of the spirit. Tapi dia harus melakukan sesuatu di alam roh. She has to, release angels in certain places. She needs to burn some demons in some places. Dia harus melepaskan malaikat di beberapa tempat atau membakar iblis di beberapa tempat. And she's not given permission to do that. Dan anak perempuan ini tidak diberikan izin untuk melakukan itu. So what happened? That nobody is able to explain to the parents the gift that God has given her daughter. Jadi apa yang terjadi adalah tidak ada yang bisa menjelaskan kepada orang tua ini mengenai karunia yang dimiliki There's anak nobody to perempuannya. teach her or mentor her or train her in that gift. Tidak ada yang mengajarkan, mementori anak perempuan ini dalam karunianya. I mean, that's exactly what I went through when I was 7-year-old. Dan itulah persis seperti apa yang saya alami saat saya masih kecil. I mean, they keep throwing me out from places. Mereka seperti mengusir saya dari tempat ke tempat. But when I saw this girl, I know the anointing, the calling she carries. Tapi saat saya melihat anak perempuan ini, saya mengetahui panggilan dan juga karunia yang dia miliki. And I told the pastor that this girl's, ranking in the spirit is way higher than any of us in this place. Dan saya beritahu sama pendetanya di situ bahwa pangkat anak kecil ini bahkan lebih tinggi dari semua orang yang ada di tempat itu. Secara Small roh. girl, Bahkan ini anak masih kecil. but has a higher rank than me or than anyone. Tapi punya pangkat yang lebih tinggi dibandingkan saya dan juga siapapun di situ. But if she is not taught or trained or equipped, Tapi kalau dia tidak diajarkan, dilatih dan diperlengkapi, this is what the enemy does. ini yang setan akan lakukan. If the Holy Spirit is prohibited to use the gift, the evil spirits will start using that gift even if the parents are believers. Kalau Roh Kudus tidak diizinkan untuk menggunakan karunia itu, maka setan akan memakai karunia itu. Sekalipun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Who's responsible for that? We are responsible. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Kita yang bertanggung jawab. So I told them in a very nice way, Jadi saya beritahu mereka dengan cara yang paling sopan. I can help both of you as parents. Saya bisa bantu anak perempuan ini juga bantu orang tuanya. Because if you abort that gift, thousands and thousands of young children, next generation, with their destinies will be aborted. Karena kalau engkau mengaborsi karunia ini, maka ribuan generasi akan teraborsi destininya. I don't know why God set me up for an appointment like that here in Bandung. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menentukan pertemuan itu di Bandung untuk saya. Never met them before. They never met me before.
It was just totally accidental. Saya tidak pernah bertemu mereka sebelumnya, mereka tidak pernah bertemu saya, dan itu seperti sebuah kebetulan. So I understand as parents you are sitting here, you need to ask the Holy Spirit why God gave you this child. Jadi seperti saudara duduk sebagai orang tua, saudara harus bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan memberikan karunia ini untuk anaknya? You know, not to be just doctors and engineers and astronauts, but they have a spiritual calling as well. Bukan hanya menjadi dokter, menjadi teknisi atau apapun itu, astronot, tapi mereka punya panggilan. You know, all you can do is like just train them to be good dancers, good singers, good worshippers, but that's not even their calling. Saudara tidak bisa hanya melatih mereka menjadi musisi yang baik, menjadi penari yang baik, bukan itu panggilan mereka. They have a unique calling to be prophetic for this generation. Mereka punya panggilan yang unik untuk menjadi profetik bagi generasi ini. So they need to be birthed into the kingdom of God. Jadi mereka harus dilahirkan di dalam kerajaan Tuhan. I'm going to just share only one scripture right now. Saya akan bagikan satu firman Tuhan hari ini. Turn with me to the book of Hebrews. Mari kita buka dalam kitab Ibrani, The first chapter. pasal yang pertama. Okay, let me change the version. Okay, it says chapter 1, verse 1. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Now it says, throughout our history, God has spoken to our ancestors by His prophets. Selama sejarah yang sudah berlalu, Tuhan itu berbicara kepada nenek moyang kita melalui nubuatan-nubuatan. I assume that everybody seated here and those who are watching online are born-again Christians who know Jesus as Lord and Savior and who have been good believers for many decades. Saya asumsikan saudara yang duduk di sini juga yang menonton secara online sudah lahir baru dan sudah menjadi orang Kristen yang percaya Tuhan. I speak to those who are mature. Saya berbicara kepada mereka yang dewasa. Well, if you are just new Christian, find out somebody who can explain this to you. Kalau saudara baru menjadi orang Kristen, saudara bisa temukan orang yang akan mengajari kepada saudara. You know, I'm so scared because every time I go online, there are people who take video and make it viral on TikTok. Saya takut karena beberapa kali saat saya berbicara secara online, ada beberapa orang yang mengambil videonya dan masukin di TikTok dan itu jadi viral. I thought nobody knows me if I go to Papua, some small island called Biak. Saya pikir tidak ada yang akan kenal saya saat saya pergi ke Papua, ke sebuah pulau kecil bernama Biak. Oh my God. And from there, the people made my video go viral for 6 million views. Tapi di situ malah justru orang mengambil video saya dan membuat viral, bahkan ada 6 juta yang menonton dalam sehari. And the beauty is, many non-Christians appreciate me and our own Christian people say this man is a false prophet. Dan indahnya adalah banyak orang yang tidak percaya menghargai saya, tapi malah orang-orang yang percaya berkata saya ini nabi palsu. So we need proper teaching, we need proper training, not just some sensational messages. Jadi kita perlu pengajaran yang benar, kita perlu pelatihan yang benar, bukan hanya sesuatu yang sensasional. As I usually say, seperti yang saya biasa katakan, prophecies cannot take you to heaven, but only the word of God can take you to heaven. Nubuatan tidak bisa membawa saudara ke surga, tapi hanya firman Tuhan yang bisa bawa saudara ke surga. I believe in miracles. Saya percaya mujizat. Because I believe in God. Karena saya percaya Tuhan. But miracles cannot take you to heaven. Tapi mujizat tidak bisa bawa saudara ke surga. Miracles is only for your survival on earth. Mujizat hanya untuk bertahan hidup di dunia ini. Healing cannot take you to heaven. Kesembuhan tidak bisa bawa engkau ke surga. Healing is for your physical body on planet earth. Kesembuhan itu untuk tubuhmu secara fisik di bumi ini. But the one who abides in the word of God lives forever. Tapi yang berdiam di dalam firman Tuhan itu akan hidup selamanya. Only the word of God can take you to heaven. Hanya firman Tuhan yang bisa bawa saudara ke surga. So it says God speaks through our ancestors, to our ancestors, the prophets. Jadi di sini dikatakan Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita melalui nubuatan. In many different ways. Melalui nabi dengan berbagai cara. And the revelation he gave the prophets who went, before us was only a small fragment at a time.
Dan sebuah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi sebelum kita itu hanya bagian-bagian kecil dari masa ke masa. Building one truth upon another. They were building up. Ya, seperti membangun satu demi satu. Each one was not building separately, they were all building together. Mereka ini tidak membangun sendiri-sendiri, tapi membangun satu persatu untuk bersama-sama. So God is a God of progressive revelation. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang pewahyuannya itu progresif. Nobody can say, wow, I've reached the top pinnacle and I don't have anything more to grow. Jadi saudara tidak bisa berkata bahwa oh saya sudah nyampe di puncaknya dan saya tidak perlu bertumbuh lagi. But to us, living in the last days, tapi bagi kita yang hidup di akhir zaman, it talks about people who live from Acts 2 to the coming again of Christ. Berbicara untuk orang-orang yang hidup dari zaman kisah para rasul kepada kedatangan Tuhan yang kedua. God now speaks to us through the language of a son. Dan sekarang Tuhan berbicara kepada kita melalui bahasa dari anaknya. This is the footnote in my Bible. Ada sebuah catatan kecil di Alkitab saya. It says, the translator says, we all speak in English, okay, in the English speaking community. Penafsirannya di sini dikatakan bahwa kita berbicara dalam bahasa Inggris. We speak English. Kita berbicara dalam But bahasa God Inggris. doesn't speak English. Tapi Tuhan tidak bicara bahasa Inggris. He speaks Jesus. Tapi Tuhan berbicara bahasa Yesus. Because Jesus is the language of God. Karena Yesus adalah bahasanya Tuhan. The more you see Jesus, the more you understand God. Semakin engkau melihat Yesus, semakin engkau mengerti Tuhan. So the sonship of Jesus is a language he now uses to speak to us. Jadi Sang Putra ini adalah bahasa yang Tuhan gunakan untuk berbicara kepada kita. So Jesus is the language of God. Jadi Yesus itu adalah bahasanya Allah, bahasanya Tuhan. He doesn't speak to us in English or Bahasa or any other language. Allah tidak berbicara kepada kita dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. God doesn't speak English. Tuhan tidak berbicara bahasa He Inggris. speaks Jesus. Tapi berbicara bahasa Yesus. And you hear Jesus. Dan saudara mendengar Yesus. Philip preached Jesus. Filipus mengajarkan Yesus. Jesus is the express image, dazzling radiance of God's glory. Yesus adalah gambaran daripada kemuliaan Tuhan, yang radiasi kemuliaan Tuhan. He is the image of God's nature, his mirror image of the Heavenly Father. Dia adalah cerminan gambaran dari Bapa Surgawi. He holds the whole universe by the power of his spoken word. Dia memegang seluruh alam semesta melalui firman-Nya. And he also accomplished for us the cleansing of sin and took his seat, the highest throne at the right hand of God. Dan dia juga telah menyelesaikan bagi kita pembasuhan dari dosa kita yang sempurna, dan dia duduk di atas tahta di sebelah kanan Bapa. You know John 1:1 says this. Di dalam Yohanes 1 ayat yang In the pertama dikatakan, in the beginning was the Word was with God, and the Word is God. Not was, is. pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So again in my Bible it says, he is the expression, living expression. I see the word glorious living. That is living glorious. Jesus is the glorious expression. Jadi dikatakan di Alkitab saya adalah sebuah ekspresi bentuk yang hidup, seperti yang tertulis di sini adalah sebuah glorious living. He is the expression of God. Dan Yesus adalah ekspresi daripada Allah. And it says that they were together. I mean, God and Jesus face to face from the beginning to now. Dan dikatakan bahwa Bapa atau Allah dan Yesus itu berhadapan-hadapan dari awal sampai akhir sini, sampai sekarang. So he is the Word. Jadi dia adalah firman itu. And he is the living Word. Dan dia adalah firman yang hidup. Not just logos. Bukan hanya logos. But he is the Rhema. Tapi dia adalah rema. He is just spoken word. Dia adalah firman yang hidup. He is also the, it says, man shall not live by bread alone, which is logos. Juga dikatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, itu berarti logos. Matthew 4:4 says that. Matius 4 ayat 4 dikatakan seperti But it itu. says man lives by every word that keeps proceeding
from the mouth of God. Tapi dikatakan manusia hidup dari firman Allah yang terus keluar dari mulut Allah. What do you mean by the word proceeding? Apa yang berarti dari apa arti kata daripada keluar dari mulut Allah? If you go to the mountain, any of the mountains, you see the waterfalls, which is proceeding, which is always fresh. Kalau saudara sebagai contoh lihat di pegunungan ada air terjun itu seperti terus menghasilkan, terus keluar. But that water is different from the water that is in the sea. Tapi air yang dalam air terjun itu beda dengan air yang ada di laut. So rivers of living water is different from stagnant water. Jadi air dari sungai yang hidup itu berbeda dari air di sesuatu yang tenang. So when you say prophecy, it is bubbling forth, flowing like a river. Jadi saat saudara bicara tentang nubuatan itu seperti air daripada sungai yang terus mengalir. The reason I'm telling you this, Alasan kenapa saya mengatakan ini adalah God doesn't make mistakes. Tuhan tidak melakukan kesalahan. You know, many people think prophet means you need to prophesy to everyone, lay hands on everyone. Banyak orang berpikir kalau nabi berarti harus bernubuat kepada setiap orang, harus tumpang tangan untuk setiap orang. I mean, any believer can do that, should do that. Siapapun orang percaya bisa lakukan itu dan harus lakukan itu. And particularly, any evangelist can prophesy. Dan beberapa penginjil pun bahkan bisa bernubuat. Many people think prophecy means telling the car number, ATM pin number, your name, etc. Banyak orang berpikir nubuatan itu berarti memberitahu nomor mobil, memberitahu ATM, nomor rekening, seperti itu. Telling about your birth and generations back. Dan berbicara tentang kelahiranmu, tentang generasi di atasmu. That's word of knowledge. Itu adalah kata-kata pengetahuan. Like Samuel, he said your donkeys are already found 3 days back. Seperti Samuel berkata, keledaimu sudah ditemukan 3 hari yang lalu. But now, the whole Israel is looking to you to become the king. Tapi sekarang bangsa Israel melihat engkau untuk menjadi raja. So Samuel was not just born, not only just born as a prophet, but he was trained to be a prophet by Hannah. Jadi Samuel ini tidak hanya lahir sebagai nabi, tapi sudah dilatih untuk menjadi nabi oleh ibunya. She consecrated, set apart Samuel to be a prophet unto God. Dan dia sudah dipisahkan untuk dipersiapkan menjadi nabi bagi Tuhan. So I believe Hannah was responsible for mentoring and training him to be prophetic. Jadi saya percaya Hana atau ibunya bertanggung jawab untuk melatih dia. So when you talk about birthing the prophetic, you need to, identify the gift in you or in someone. Jadi kalau saudara bicara tentang melahirkan yang profetik, saudara harus mengenali karunia yang ada di dalammu atau di dalam orang lain. So that gift has to be trained. Jadi karunia itu harus dilatih. Has to be activated. Harus diaktifkan. Has to be, advance, grow from one level to another level. Harus meningkat dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain. You know, in the realm of the spirit, I know many of you here had the gift of dreams and vision. Di alam roh bahkan saya mengetahui beberapa dari saudara itu punya karunia melihat penglihatan dan juga mimpi. But you get scared because of the dream and then you don't want to get dreams anymore from God. Tapi saudara takut akan mimpi itu dan saudara berkata, saya tidak mau dapat mimpi lagi dari Tuhan. Like I met one gentleman, he said, I saw myself dead, I was in the casket, about to be buried. Seperti saya pernah bertemu dengan seorang pria, dia berkata, saya melihat diri saya berada di dalam peti mati dan saya itu dikubur. And he started rebuking the spirit of death, spirit of accident. And he said, Lord, and he could not sleep in the night, afraid of getting nightmares like that. Dan dia tidak menengking roh kematian itu dan dia tidak berkata, Tuhan, aku tidak mau mendapatkan mimpi buruk lagi di malam hari. When I heard that, I laughed so much. Saat saya mendengar itu, saya tertawa. I said, dreams is a language of God. Saya berkata bahwa mimpi itu adalah bahasanya Tuhan. Since God could not talk to you when you're awake, He's trying to talk to you at least in your sleep. Karena Tuhan tidak bisa berbicara kepadamu saat engkau terbangun, terjaga, maka Tuhan bicara melalui mimpi saat kau tertidur. The meaning is not you're going to die in accident. Artinya itu bukan berarti engkau akan meninggal dalam kecelakaan. It says your whole life is dead.
tapi hidup lamamu itu sudah mati. God was telling him, your old life, your old nature has been crucified and buried, but now you're called to live a glorious living, a new life. Tuhan berkata bahwa hidup lamamu itu sudah disalibkan, sudah dikubur, dan sekarang engkau dibangkitkan untuk memiliki hidup yang penuh kemuliaan. He got so excited. Dan dia sangat I bersemangat. said, why? Saya berkata, kenapa? Because I've been reading Galatians 2nd chapter 20th verse again and again for a month. Karena saya membaca kitab Galatia berkali-kali, berulang kali selama berbulan-bulan. It says, no longer you who live, it's Christ who lives in you. Bukan lagi kamu yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. He's been praying the scripture, reading that scripture. Dan dia sudah mendoakan firman Tuhan itu, terus mendoakan But he firman Tuhan. needed a prophet to explain the dream. Tapi dia butuh seorang nabi untuk menjelaskan mimpi itu. So we need people who can interpret the dreams. Jadi kita butuh orang-orang untuk menafsirkan mimpi. I love interpreting the dreams. Saya suka untuk menafsirkan mimpi. I interpret the dreams for so many people. Saya sudah menafsirkan mimpi untuk banyak orang. Some are so prophetic. Dan beberapa juga profetik. Some are pathetic also. Dan juga beberapa menyedihkan, Scary. menyeramkan. So the dreams can either come from God or from the devil. Jadi mimpi itu bisa datang dari Tuhan, juga bisa datang dari iblis. But if you don't have the gift of discernment, Tapi kalau saudara tidak punya karunia membedakan, the dream that comes from God, you think it's coming from the devil. mimpi yang dari Tuhan, saudara pikir itu mimpi dari si jahat. If you ask Joseph, who gave you the dream? He said, the devil wants me to die. That's why I'm thrown in the pit, Joseph. Ya, kalau saja Yusuf tidak punya karunia pembeda itu, dia mungkin berpikir, oh aku dilempar ke dalam penjara. So some dreams are very scary. Jadi beberapa mimpi itu memang menakutkan It has to be interpreted. dan harus ditafsirkan. I do more warfare in my dreams. Saya lebih banyak melakukan peperangan di dalam mimpi saya. I looked at the mother and said, this girl can travel to Thailand and destroy the works of the enemy and rescue girls while she's living in Bandung. Saya melihat ada seorang The girl Yeah. who's living in Bandung, ada seorang perempuan yang tinggal di Bandung, dia that girl in the sleep, in the dream, di dalam tidur dan mimpinya go and rescue a girl in Thailand. dia bisa pergi ke Thailand dan menyelamatkan seorang perempuan di sana. You know, when I was 7 or 8 years old, Saat saya berumur 7 atau 8 tahun, I had out of body experience. saya pernah mengalami bahwa roh saya itu keluar dari tubuh saya. But when I was scared to tell that to anyone, Tapi saya takut untuk menceritakan kepada seorang you pun. know, I was late to school Waktu itu saya terlambat ke sekolah and I was afraid of the punishment. dan saya takut akan hukumannya. And punishment is you have to stand in the hot sun Dan hukumannya itu harus berdiri di bawah matahari di or luar. kneel on the sand for coming late to school. Atau harus berlutut di pasir karena telat datang sekolah. So I was scared of getting punished. Jadi saya saat itu takut dihukum. I was only I was very young, maybe 10 or 12 years. Saat itu saya masih kecil sekali, mungkin umur 10 tahun. We call it 8th grade in India. Ya, waktu itu masih kelas 8 And di India. it takes 1 hour to reach school. Dan butuh 1 jam untuk sampai ke sekolah. I have to leave my house by 8 to be in the school by 9. Saya harus berangkat dari rumah saya jam 8 untuk sampai di sekolah jam 9. But the time was already 8:45. Tapi saat itu waktunya sudah 8.45. Oh my God, I'm going to be late to school again. Ya Tuhan, saya bakal telat sekolah lagi nih. I was putting the lace for my shoes Dan saat itu saya mengikat tali sepatu saya. and said, Jesus, can you please help me to go quick to school? Dan saya ngomong sama Tuhan Yesus, boleh gak tolong bantu saya supaya saya bisa cepat datang I was sekolah. afraid, I was scared. Saya takut. But all of a sudden, Tapi tiba-tiba I'm still putting the lace. saat saya masih mengikat tali sepatu I get saya, up, I'm in the classroom. saya bangun dan saya sudah berada di kelas. Within a second, by the time I put the lace, I look around, Hanya beberapa detik saja saat saya ikat tali sepatu dan saya bangun, saya lihat sekeliling I'm in saya. the classroom. Saya sudah berada di ruangan kelas. It was 8:45. Waktu itu masih jam Nobody had come to 8.45. school yet. Belum ada yang datang ke sekolah They're still bahkan. coming on the way. Mereka masih dalam perjalanan. And we used to have a, pass to go in the bus, We use some kind of a ticket. Ya. Dan saat itu Monthly ticket, monthly pass. ya. Dan saat itu kami membutuhkan seperti tiket untuk naik ke busnya. And every time I use it, they ticket. Dan setiap kali dipakai itu tiketnya. I checked the ticket, it was not ticked.
Dan saya cek tiketnya belum ada tanda kalau saya itu naik bus. How did I come to the school? Lalu gimana saya bisa nyampe ke sekolah? And everybody was surprised. Wow, Joshua was very early today. Dan semua orang teman-teman saya itu terkaget, wah Joshua ini hari ini datangnya lebih cepat. I told them, look at it. My monthly pass, not even ticked. Dan saya perlihatkan tiket saya ke mereka, bahkan belum ada tanda kalau saya itu naik bus. They asked, how did you come? Lalu mereka tanya, I don't know. I'm in the classroom now. gimana kamu berangkat sekolahnya? Dan saya jawab, saya nggak tahu, sekarang saya udah di You know, ruangan kelas. I was scared to tell this to anyone. Saya takut untuk menceritakan ini kepada seorang But pun. thank God the Holy Spirit told me at least write in the book so people will believe the Bible. Tapi terima kasih kepada Roh Kudus yang menjelaskan kepada saya dan saya tulis dalam buku saya. Philip was taken from place to place. Filipus itu dibawa Tuhan dari tempat ke tempat. I meet many people like that who can go out of the body, you know, to different cities and heal people. Saya bertemu dengan beberapa orang yang juga bisa seperti rohnya keluar dari tubuhnya dan menyembuhkan beberapa orang. Why am I saying this? Kenapa saya katakan ini? There could be many of you who need to activate this gift, save the flight bill, you know, aeroplane bill, go to nations and bless nations. Ada beberapa di antara saudara yang harus mengaktifkan karunia ini supaya saudara bisa menghemat biaya tiket pesawat dan pergi ke bangsa-bangsa. We cannot be baby Christians. Kita tidak bisa menjadi bayi-bayi We Kristen. cannot wait for some prophet to prophesy. It's time for you to prophesy to nations. Saudara tidak lagi harus menunggu nabi untuk bernubuat, tapi saudara yang harus bernubuat kepada bangsa-bangsa. We cannot wait for some evangelist to come and do healing. It's time for the children from Indonesia to go to the nations of the world as a mighty healing evangelist. Saudara tidak lagi harus menunggu seseorang untuk melakukan kesembuhan ilahi, tapi saudara yang akan pergi ke bangsa-bangsa untuk melakukan kesembuhan ilahi. Anybody says amen? Amin, Agree with saudara. me? Anybody listening? Saudara mendengarkan? Anybody still breathing alive? Saudara masih bernafas, masih Can you hidup? clap your hand and say amen? Yes, Lord. Bisa saudara tepuk tangan dan berkata, ya Tuhan, amin. Prophets like response, yeah? We need some expression. Say agree, agree. Say amen to it. Saudara, kita ini butuh untuk mengekspresikan, untuk membuat tanda kalau kita sepakat. Who is responsible for birthing the prophetic? It's not pastor. It's you, mothers and fathers. Siapa yang bertanggung jawab untuk melahirkan yang profetik? Bukan ibu gembala, tapi saudara sebagai orang tua, sebagai ibu dan ayah. My mother came from a Hindu background. Ibu saya berasal dari background Hindu. I was born after she got saved. Dan dia melahirkan saya setelah dia diselamatkan. Till her death, she would pray for me. Sampai di hari kematiannya dia masih terus That mendoakan God should saya. use me to the nations of the world. Bahwa Tuhan akan memakai saya kepada bangsa-bangsa di dunia. Because of her prayer, God is able to take me into the nations of the world. Karena doanya Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa di dunia. So the time has come for you to birth people in prayer. Jadi ini waktunya untuk saudara melahirkan orang-orang di dalam doamu. You need to be pregnant with the word of God. Saudara harus melahirkan di dalam firman You Tuhan. need to make room for the Holy Spirit to grow. Saudara harus membuat sebuah tempat untuk Roh Kudus itu bertumbuh. We need to give an encounter, God encounter to this generation. Kita harus untuk menyiapkan tempat membuat Tuhan menjumpai generasi ini. Amen. Amin. Do you believe that? Saudara percaya itu? Amen. Lift your hand and say, Amin. yes, I believe Angkat that. tangan saudara dan katakan, ya saya Yes, I'm percaya going to itu. do something. Ya saya akan lakukan sesuatu. I am going to give birth to a generation. Aku akan Come on, melahirkan say it after sebuah me. generasi. Mari saudara katakan. Say it after me. I am not going to waste my Aku time. tidak akan menyia-nyiakan waktuku. Come on, somebody. I'm not going to waste my Saudara life. katakan, aku tidak akan menyia-nyiakan I am hidupku. going to do something that will make the hell tremble. Aku akan melakukan sesuatu untuk menggoncangkan neraka. I am going to make every demon run out of Bandung. Aku akan membuat setan-setan pergi dari Bandung. Please say amen. Come on. Paling tidak katakan amin. Some excitement. Ayo saudara, Hallelujah. tunjukkan semangat, tunjukkan ketertarikan saudara. Don't worry, I will pray for you, but I need something from you first. Jangan khawatir, saya akan doakan saudara, tapi saya butuh sesuatu dari saudara dulu. Amen. Amin. If you don't say, how do you expect to reap? Gimana kalau saudara tidak berkata sesuatu, gimana saudara mau menuai? I don't like one-way traffic, always giving. I want to get some amen, hallelujah, praise the Lord. Something from you. Ya, saya nggak mau hanya satu arah, tapi saya mau respon dari saudara. Ya. Sesuatu saudara, katakan amin atau apapun itu. Don't be a spectator, be a participator in this revival. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadi pembuat lawatan saudara. Amin. David was a king. Daud adalah seorang raja. He appointed singers and dancers, praise God.
Dan dia menentukan penari juga para penyembah. But he was not sitting and watching the children dancing. Tapi dia tidak hanya melihat para anak-anak itu It's menari. a powerful revelation. I've never shared this Ini anywhere. adalah sebuah pewahyuan yang luar biasa. Saya belum pernah membagikan I'm ini releasing this dimanapun. revelation in this atmosphere of glory Saya, in Bandung. saya melepaskan pewahyuan ini dalam suasana kemuliaan di Bandung. King David threw away the kingly mantle. Raja Daud meletakkan jubahnya, melepaskan jubah rajanya. He threw away the prophetic mantle. Dan dia melepaskan jubah profetiknya. He put on an ephod and danced like a baby, danced like a kid before the ark of Dan God. dia memakai efod dan menari seperti Come on. anak-anak di hadapan tabut You Tuhan. may be a businessman, you may be a politician. Throw away your mantle and become a child in the presence of Saudara God. bisa menjadi pebisnis, menjadi politikus, tapi lepaskan semua jabatan itu dan jadilah seperti anak kecil di The hadapan Tuhan. amazing ephod the fathers have created for you is not just wear like that and stand like that. Efod yang sudah Tuhan berikan untuk saudara itu bukan hanya untuk saudara berdiri dan diam saja. No, you need to wear the ephod and dance in the presence of Tapi God. saudara harus memakai efod itu dan menari di hadapan Tuhan. King David was willing to let go of the kingly mantle. Dan Raja Daud itu rela untuk menanggalkan jubah rajanya. He threw his crown away. Dan dia melemparkan mahkotanya. He threw the whatever office he was holding. Dia menanggalkan semua jabatannya saat itu. He didn't say, I'm a king, I'm dignified, I cannot dance like these small children. Dia tidak berkata, oh karena saya raja, saya ini gak bisa menari seperti anak-anak kecil ini. No, the people did not say, you didn't come for rehearsal, you have not come for the practice, you cannot dance, go sit on the throne, Mr. King David. Dan orang-orang tidak berkata, kan raja tidak ikut latihannya, jadi udah duduk aja di tahta. No rehearsal. Tidak seperti No itu. choreography. Tidak ada No koreografi practice. gerakan, tidak ada He latihan. danced spontaneously in the presence of God. Tapi dia menari secara spontan di dalam hadirat God Tuhan. is looking for spontaneous worship from your spirit. Tuhan itu menantikan penyembahan yang spontan dari rohmu. God hates mechanical worship. Tuhan itu benci kepada penyembahan yang diatur secara mekanik seperti God mekanik. hates rituals. Tuhan membenci ritual. God hates religion. Tuhan membenci agama. God hates monotony, repetition. Tuhan membenci sesuatu yang monoton, yang repetisi. There is never anything repeated by God. Everything is fresh from God. Tidak ada yang diulang sama Tuhan, tapi semua itu selalu baru dalam Tuhan. Anything that comes from God is cooked fresh for you. Semua yang datang dari Tuhan itu dimasak secara baru untuk God saudara. doesn't give you old bread. Tuhan tidak memberikan kau roti yang sudah His lama. mercy is new every morning. Tapi kasih karunia selalu baru setiap pagi. Stand up to your feet, please. Mari bangkit berdiri saudara. I am most gentle prophet. Thank God. Saya ini adalah nabi yang sangat lemah lembut. I am not a prophet of doom and gloom, judgment, earthquake. No. Saya bukan nabi yang murung, yang mengerikan, yang menghakimi. I'm a prophet who will make you bloom and zoom from this room to meet the bridegroom. Sorry about that. I'm a prophet who will make you joyful. Tapi saya adalah nabi yang akan membuat engkau bersuka cita. Hallelujah. Haleluya. So I believe Jadi saya percaya if you are ready. kalau saudara siap, Don't wait for God to do everything. jangan tunggu Tuhan untuk melakukan semuanya. What God commands, you must do. Apa yang Tuhan perintahkan, saudara harus lakukan. And what God promised, He will do it. Dan apa yang Tuhan janjikan, Dia akan lakukan itu. Don't expect God to come and lift your leg, lift your hand. Jangan ekspektasikan Tuhan untuk mengangkat tanganmu atau kakimu. We must offer our bodies as a living sacrifice. Tapi kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang We hidup. must offer ourselves Kita harus persembahkan hidup kita completely to God. secara penuh kepada How many of Tuhan. you say, I am ready? Seberapa banyak saudara yang berkata, I am aku siap, ready. I am ready. aku siap. You can leave your seat, come in the front and just worship God Saudara together. boleh keluar dari tempat dudukmu dan maju ke depan. Kita akan Come on, sembah leave your seat Tuhan. and come in the front Keluar together. dari tempat dudukmu dan maju ke Come, depan. come. Let's Maju ke worship depan. God. Let's worship Mari kita God. sembah Tuhan. Let's worship God. Mari kita sembah Tuhan. What key are you in, sir? Kuncinya di apa? What key are you in? C, D. What key are you in? F. Can I have the worship team? Boleh saya panggil tim Where are pujian the worship penyembahan? team? Are you here? Ya. Menggarlilah kuasa Roh Kudus. Can you sing the song? Yeah. Mari. Same key.
Thank you. When you come in front, you're coming to worship. Saat saudara maju ke depan, saudara datang untuk menyembah. You're coming to give. Saudara datang untuk memberi. I'm not calling people for repentance, salvation, healing, miracles. No. Saya tidak panggil untuk bertobat, untuk kesembuhan, untuk mujizat, tidak. Yeah, this is that follows. That's later. Itu nanti, saudara. But this one is for people who want to come with a thankful heart. Tapi saat ini saya panggil untuk orang-orang yang datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. With a grateful heart. Dengan hati yang mengucap syukur. With telling God, I'm thank you for my life. Yang berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Thank you hidup. for the blessing. Terima kasih untuk berkat. Thank you for your mercy. Terima kasih untuk kasih Thank you for your karunia. grace. Terima kasih untuk We come anugerah. to the altar to give. Kami datang di mezbahmu untuk memberi. Look at the Bible. Read the Bible. Lihat Alkitab, baca Alkitab. Whenever they come to the temple, to the altar, they come with a sheep, with a dove. They come with an offering. Saat mereka datang ke mezbah Tuhan, mereka datang dengan domba, membawa merpati. Mereka datang dengan persembahan. The holy altar is to give to God. Mezbah yang kudus adalah tempat untuk memberi kepada Tuhan. According to the Bible. Menurut Alkitab, Altar is not to get from God. mezbah itu bukan tempat untuk mendapatkan dari We Tuhan. only come to give to Jesus. Tapi kita datang untuk memberi kepada Yesus. Enter his gates with thanksgiving in your heart. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Enter his courts with praise. Masuki tempat kudusnya dengan pujian. We bring sacrifices to God. Kita bawa persembahan kepada Tuhan. Sacrifice of praise. Persembahan pujian. And when we do that, Dan saat kita lakukan our itu, God is good to bless us. Tuhan kita itu begitu baik untuk He's memberkati always kita. good. Dia selalu He baik. is good. Dia baik. Somebody lift your hand and say, yes, you're good. Saudara boleh katakan Tuhan itu Come on, baik. do Ya, Tuhan I itu have baik. to teach you to praise? Ya, saya Come mau on. buat saudara untuk Open memuji. your mouth, I praise you, Lord. I love you, I love you. I Buka worship mulutmu dan katakan aku puji I engkau Tuhan. praise Aku you, Lord. I mengasihi praise engkau you, Tuhan. Aku Lord. puji engkau Give Tuhan. praise. Don't look at me like that, please. I get scared. Berikan pujian kepada Tuhan. Jangan lihat saya dengan seperti Don't itu look at the man saudara. of God. Don't look at the man of God. Jangan lihat hamba Tuhan. Look at Jesus. Lihatlah Yesus. You have not come for me. Saudara tidak datang ke depan You untuk have saya. come for Jesus. Tapi saudara datang untuk Yesus. Jesus is here in this place. Yesus ada di tempat ini. Evangelist mode on. Come on, let's worship God. Let's Mode praise penginjil Him. dimatikan. Saat In ini the mari name kita of puji Jesus. Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Can you worship God? Bisakah saudara sembah Tuhan? One more time, everybody together. Sekali lifting lagi hands. bersama-sama. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan Come on. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan Come Holy Spirit in your way, in your special way. Datang Roh Kudus dengan caramu di tempat ini. Let a generation be birthed. Biarkan sebuah generasi dilahirkan. Prophetically released. Yang profetik itu dilepaskan. Kuasa Roh Kudus, just the voice, everybody. Hanya suara saja. Come on, lift Mari your voice. saudara, angkat suaramu.
Kudus. Everybody together. Mari bersama-sama. Di tempat ini mengalirlah Roh Haleluya. 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 Come on, with all the instruments, lift your voice. Dengan semua alat musik. Naikkan suara. Haleluya. Haleluya. Everyone together. Mari semuanya bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Come on, close your eyes, lift your hands one more Mari time. pejamkan matamu, angkat tanganmu sekali lagi. Kuasa Roh Kudus. Come on, sing from the bottom of your heart. Mari nyanyikan dari dasar hatimu. Come on, sing from your heart. Nyanyikan dari hatimu. Biarkan Roh Kudus menjamah. Let the Holy Spirit touch you. Biarkan Roh Kudus menjamah. Let the anointing flow in you. Biarkan pengurapan mengalir di dalam. Let the presence of God flow through you. Biarkan hadirat Tuhan mengalir melalui. Way at the back, way at the back. Sampai ke belakang. All the way behind. Sampai ke yang belakang. Your season has come. Your season has come. Masamu sudah datang, musimmu Your sudah waiting datang. time is over. Your waiting time is over. Masa penantianmu sudah berakhir.
minister to your people. Tuhan bekerja kepada umat-Mu. You said, come to me, Kau berkata, datang all kepada those who are tired, semua yang letih lesu, exhausted, yang capek, yang lelah, given up. yang sudah mau menyerah. This evening, Sore hari ini, you might be here because of the enemy has been exhausting you, draining you out. mungkin kau datang ke tempat ini karena iblis sudah membuat kau begitu lelah. But you're not going to give up. Tapi engkau tidak menyerah. Behind me it says, never give up. Di belakang saya dikatakan tidak menyerah, tidak pernah menyerah. Jesus wants to lift you up. Tuhan Yesus mau mengangkat engkau. Rise up again. Mengangkat engkau. Rise up. Bangkit. Build up. Dibangun. The Holy Spirit is birthing something new in your spirit. Roh Kudus sedang melahirkan sesuatu yang baru di rohmu. The time for your upgrade. Waktunya untuk engkau upgrade. Time to burn for Jesus. Waktunya melahirkan bagi Yesus. Time to move to the next level. Waktunya untuk bergerak kepada tingkat yang Time for selanjutnya. miracles, signs and wonders in your life. Waktunya untuk mujizat dan keajaiban dalam hidupmu. You're not going to take no as an answer. Kau tidak akan mengambil tidak untuk sebagai jawaban. All His promises are yes and amen. Semua janjinya adalah ya dan amin. He will never fail you. Dia tidak akan pernah He will never menggagalkan. forsake you. Dia tidak pernah meninggalkan He engkau. will never give up on you. Dia tidak akan menyerah terhadapmu. If you need healing in your body, Kalau saudara membutuhkan kesembuhan untuk put your tubuhmu, hand on the place where you need healing. taruh tanganmu di tempat yang sakit. I see somebody with a, what do you call, the scoliosis, the shoulder Saya melihat ada seorang dengan sakit skoliosis and back pain dan sakit di being bagian healed. punggung Somebody with a belakang. hip dislocation being Juga healed ada right yang now. sakit di bagian pinggang. I know this is not a healing service, Saya tahu ini bukan ibadah kesembuhan, but I cannot tell the Holy Spirit not to heal. tapi saya tidak bisa berkata tidak kepada Roh Kudus untuk menyembuhkan. I remember one lady was sitting at the back. Saya ingat ada seorang ibu yang duduk di belakang. She could not even get up to praise. Dia bahkan tidak bisa bangkit berdiri untuk menyembah, She could not memuji. stand up. Dia tidak bisa berdiri. But one hand on her body, other hand, she lifted up and said, I love you, Jesus. Tapi saat dia mengangkat tangan dan berkata, aku mengasihimu Yesus. And one hand on the body. Dan satu tangannya lagi di bagian Suddenly she tubuhnya. realized the cancer disappeared from the body. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kanker itu sudah pergi dari tubuhnya. When you worship God, Saat engkau menyembah Tuhan, when you praise Him, saat engkau memuji Tuhan, His presence comes down. hadiratnya turun. His holy presence comes down. Hadiratnya yang kudus There's turun. healing in the presence of God. Ada kesembuhan di dalam hadirat There is Tuhan. breakthrough in the presence of Ada God. terobosan di dalam There are hadirat miracles in Tuhan. the presence of Ada God. mujizat dalam hadirat Tuhan. Wherever you need healing, put that place, you'll feel the fire in that place. You'll feel the burning sensation. Dimanapun engkau butuh kesembuhan, kau akan merasakan ada sebuah api, rasa panas di But bagian itu. this evening, I also would love to lay hands on people to be a mighty healing evangelist. Sore hari ini saya juga mau menumpangkan tangan untuk orang-orang menjadi penginjil yang hebat. Though I say it's a healing service, though I say it's a prophetic service, Mungkin ini adalah sebuah ibadah profetik, birthing the prophetic, melahirkan yang profetik, but the Holy Spirit wants me to activate the gifts of healing in you. tapi Roh Kudus mau saya mengaktifkan karunia kesembuhan di dalammu. There could be few people here who say, I know God has called me to be prophetic, Mungkin ada beberapa orang di sini yang saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk sesuatu yang profetik, but like that little girl, tapi seperti anak perempuan kecil itu, my gift was shut down karunia saya itu sudah dimatikan because I was afraid of criticism, karena saya takut kepada kritik, persecution. persekusi. I was afraid of opposition. Saya takut kepada yang menentang. I was afraid of being thrown out of the church. Saya takut diusir dari gereja. But tonight, Tapi malam ini the Lord says, Tuhan berkata, I want to use you. aku mau memakai engkau, Take up the cross and follow me, my child. pikul salib dan ikuti aku anakku.
And I will use you to be a blessing to the nations of the world. Dan aku akan pakai engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. If you are that person, Kalau engkau saudara orang itu, I want quickly to come in the front over here. I would love to come and pray for you. saya mau saudara datang around. maju ke depan ke sebelah kanan sini, saya akan berdoa You untuk had a saudara. gift of prophetic Dengan cepat saudara. Kalau and it saudara, was shut down. kalau saudara punya karunia I want you to come right profetik, over tapi here itu in this pernah place. dimatikan, saya mau saudara datang maju ke depan. And I want to lay hands on you and pray for you to be activated again. Dan saya mau tumpang tangan dan mendoakan saudara supaya itu diaktifkan kembali. Because that gift doesn't belong to you. Karena karunia itu bukan milikmu. Come over here, sister. Ya, Come over here. boleh Little datang friend. maju ke depan ke sebelah Come kanan right in saya. front. Ya, Come right. boleh. Somebody help. Ya, boleh ada yang membantu untuk Pastor Boaz, can diarahkan. you get these people here? Boleh Yeah. maju lagi. Right in the front. Boaz, get these people here. Right in the front. Boleh diarahkan lebih maju lagi ke depan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. You had the gift of prophecy, Ada but, but you gave up. ada saudara yang memiliki karunia untuk berbuat tapi engkau menyerah. But people shut you down. Orang-orang mungkin mematikan itu. But tonight you want to give birth to the prophetic again. Tapi hari ini engkau mau untuk melahirkan yang profetik lagi. Activate the gift of prophecy. Untuk mengaktifkan lagi karunia nubuatan. It's not for you. Itu bukan untukmu. Your gift is for others. Tapi karunia itu untuk orang lain. Maybe we made a mistake here and there. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan di sini dan Doesn't situ. matter. Tidak penting. The gift, God will never take it back. Karunia itu Tuhan tidak akan ambil kembali. He will use you again. Tapi dia akan pakai engkau kembali. He will use you again. Dia akan pakai engkau kembali. He will use you again. Dia akan pakai engkau lagi. Can you change the song? Sing another song. Boleh ganti lagunya dengan lagu yang lain? Thank you. Worship song, please. Lagu penyembahan. Go ahead. Silakan. Holy Spirit, rain down. Thank you. Terima kasih. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down. Shekatamando korobasi. Shidaramando lokoro. Can you have some catchers over there? Can you Boleh have ada catcher yang bersiap? Everyone is special in God's presence. Setiap orang itu istimewa di hadirat Tuhan. Everyone is special in this place. Setiap orang itu sangat istimewa di tempat ini. I know you came in front to worship God. Saya tahu kau datang ke depan untuk menyembah Tuhan. You wanted to give to God, Kau mau memberi untuk Tuhan. and God would give it back to you. Dan Tuhan akan memberi kembali untukmu. God's stirring you up. Stirring you up. God is stirring you up. Tuhan sedang membangkitkan engkau. God is stirring you up. Tuhan sedang membangkitkan engkau. Restoring your intimacy with Him. Sedang memulihkan keintimannya dengan. Restoring you to wake up and pray in the night. Memulihkan engkau untuk bangun di malam hari. Untuk berdoa. And those angels will come and visit you. Dan malaikat-malaikat itu akan mendatangi engkau. Those demons will not trouble you. Setan-setan tidak akan mengganggu engkau. Your mantle will not be stolen. Jubahmu tidak akan dicuri. Your anointing cannot be stolen. Urapanmu tidak akan dicuri. God is pouring new oil, new wine on you. Tuhan sedang menuangkan minyak yang New baru, wine, anggur yang new baru. oil, Minyak dan anggur yang baru. new wine, new oil. Anggur dan minyak yang baru. Come, Holy Spirit. Datang Roh Kudus. Anoint your people afresh. Urapi umatmu dengan urapan Fresh yang for baru. ministry. Afresh for ministry. Urapan yang baru untuk pelayanan. To serve you. Untuk melayani engkau. To minister to you. Untuk melayani engkau. Like Mary weeping at the feet of God. Seperti Maria yang menangis di kaki Tuhan. Coming back in intimacy with God. Kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Hannah broke down and cried. Menangis di hadapan Tuhan. Hana Broke down and cried. menangis di hadapan Tuhan. With a broken heart. Dengan hati yang hancur. God hears the broken heart. Tuhan mendengar hati yang hancur. God hears a broken and a contrite heart. Tuhan mendengar hati yang remuk dan hancur. He is giving you a broken heart. Dia memberi engkau hati yang hancur. You may be a broken vessel, Kau mungkin bejana yang hancur, but the Lord says you are a vessel of honor unto God. tapi Tuhan berkata engkau adalah bejana kehormatan bagi God Tuhan. is not looking for golden vessel. Tuhan tidak mencari bejana He's emas, not looking for silver vessel. tidak mencari bejana He's looking for a perak. broken vessel. Dia mencari bejana yang hancur, A vessel available to God. bejana yang siap untuk Tuhan. Like Catherine Kuhlman, Seperti Catherine Kuhlman, willing to surrender.
Rela untuk willing to berserah. yield, willing to yield, Rela untuk berserah. willing to give your body to Jesus. Rela untuk memberikan tubuhnya bagi Yesus. Thank you, Holy Spirit. A new season in your life, Musim yang baru dalam a new season. musim yang baru. Like an eagle, you will arise. Seperti Raja Wali engkau akan bangkit. I anoint you to be a prophetess. Aku mengurapi engkau untuk I menjadi anoint nabi. you to be a prophetess Untuk menjadi nabi. and stir up the gift of prophecy. Dan untuk membangkitkan karunia. And don't hide that gift. Jangan sembunyikan Don't hide that karunia. gift anymore. Jangan sembunyikan karunia. Don't hide that gift anymore. Jangan sembunyikan karunia ini lagi. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih. Stir up the gift of fire, burning in a soul, burning in a spirit, burning in your Bangkitkan Tuhan bones. karunia ini Tuhan. Bakar Tuhan di dalam Fresh hati. anointing, Lord Jesus. Urapan yang baru. Fresh anointing, Lord Jesus. Urapan yang baru. Fresh anointing. Urapan yang baru. Come here, yeah, this kids. Bring your daughter here. Thank you. Keep your hands open. Bukakan. Don't be afraid. Jangan takut. Those dreams Mimpi-mimpi itu are for the future. adalah untuk masa depan. Write down the dreams. Tulis mimpimu. Write down the dreams. Tulis mimpi-mimpi itu. The Lord will give you the meaning. Tuhan akan memberikan artinya. You just have to say, I'm sorry, God, Kau hanya harus berkata, Tuhan aku minta maaf. for looking down at myself, Karena sudah melihat diriku dengan rendah. thinking small about me, Mengecilkan diriku. thinking less about me, Mengecilkan diriku. less of me, thinking about, thinking low of yourself. That's the right word. Thinking low, Berpikir inferiority bahwa ya, complex. merasa rendah diri. Because the gift is not for you, Karunia ini bukan untukmu, it's for many children tapi untuk banyak to orang. be born into the kingdom of God. Untuk dilahirkan kepada kerajaan Tuhan. Don't hide that gift. Jangan sembunyikan karunia. May the Holy Spirit use your tongue. Biarkan Roh Kudus memakai May the lidahmu. Holy Spirit use your sleep time, Biarkan Roh Kudus memakai waktu tidurmu. sleeping time, Waktu tidurmu. when your mind is switched off, Saat pikiranmu seperti And sudah your spirit berhenti is bekerja. awake. Dan rohmu bangun. your heart is awake, Hatimu bangun. and you travel to nations. Dan kau akan berbicara kepada bangsa-bangsa. Pray, Lord, she will travel to nations Kau akan pergi kepada in the bangsa-bangsa. spirit realm. Di alam roh. She will not be afraid Kau tidak harus to takut be carried in the wings of an eagle. untuk dibawa di atas sayap Raja Wali. You ever catch her there? Ya. Thank you for your anointing. This is Thank you, Holy Spirit. Fresh anointing. Double potion anointing. Double potion, sir. Double potion. The Lord used this, brother, unique. The God is calling you back Tuhan memanggil engkau kembali to go to many villages, many towns, many cities. untuk pergi Many businessmen are waiting for you. untuk pergi ke desa-desa, kota-kota, dan banyak usaha menanti Many engkau. nations are waiting for you. Bangsa-bangsa menanti engkau. Don't give up. Jangan menyerah. There's a new season, new calling, new Ada mantle musim yang baru. for masa signs and yang wonders, baru. for healing. Ada tanda dan keajaiban untuk kesembuhan. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Fall in this place. May she be a Miriam, Biarkan dia menjadi sebuah Allah a Miriam, seperti a Deborah, Miriam, seperti Deborah. as she danced before God. Dia menari di hadapan Tuhan. Demons were crushed under the feet. Dan setan akan dihancurkan di bawah There's kaki. fire on your feet. Ada api di kaki. There's fire on your feet. Ada api di kaki. There's fire on your feet Ada api di kaki. to burn the snakes. Untuk membakar ular-ular. Fresh anointing on these people. Urapan yang baru atas semua. Those who need healing, come in, friend, right now. Kesembuhan mengalir saat ini. Those who need healing, come in, the friend. Semua yang butuh kesembuhan boleh maju ke Somebody with a depan. frozen shoulder, God's healing you right now. Ada yang bahunya merasa kaku, Tuhan akan sembuhkan engkau saat ini. In this section, you're sitting at this back over here Saudara yang with a duduk di frozen area shoulder. dengan saudara sakit bahunya, You're not able to lift your hands. tidak bisa mengangkat tangan karena bahunya kaku. Come quickly, you need healing. Boleh datang dengan cepat maju ke Come here, depan. those who are standing here, please come. Come stand. You have a shoulder problem? Frozen shoulder? How long? Sudah berapa lama? Thomas, Boaz, please come. I want you always to stand with me, yeah? Right? Yeah. Stand with me.
3 or 4 days and you're not able to sleep in the night, Tidak bisa tidur malam hari. right? Betting bad dreams, back pain, no? Shoulder pain. There's something you're thinking too much. Ada sesuatu yang Stressed about something. tentang sesuatu. That God's going to touch you right now. Tuhan akan menyentuh kau saat ini. You put your hand on this brother at the shoulder. Letak tangan atas bagian. Thank you. Look at me. Look at me. Lihat. Have you given your heart to Jesus? Sudah menyerahkan hati kepada When? Kapan? 70, when you were 17. But God wants you to resurrender your life. Tuhan mau kau menyerahkan lagi kepada Amen. To come out of whatever the enemy is holding you. untuk keluar dari apapun yang setan sedang pegang kau. Are you ready to resurrender your life? Siap untuk menyerahkan hidupmu kembali. Yes or no? Ya atau tidak? Say, I belong to Jesus Katakan aku milik Yesus and I will be free. dan aku akan dibebaskan. Say that. Katakan, Jesus, Yesus, Pastor, please. Jesus, Yesus, come into my heart. masuk ke dalam hatiku. Renew my relationship with you. Perbaharui hubunganku denganmu. Touch me, Lord, and heal me. Jamah aku dan sembuhkan aku. Jesus' name. Take a deep breath. Tarik nafas, Take a deep breath. tarik nafas yang dalam. One more time. Lose your hands. Lose Sekali your lagi hands. tangannya Lose your leg. Lose your hands. Lose your leg. Leg. Say, go. In Jesus' name. Say, pergi pain go. dalam nama Yesus. Semua sakitnya pergi dalam nama Yesus. Ya. Thank you, God. Huh? What happened to you? Apa Feel yang better? terjadi? Merasa lebih baik? Yeah? Sudah merasa lebih baik? Hallelujah. I can see the smile on your face. Saya bisa melihat senyuman di wajahnya. What's your name? Siapa namanya? Remy. Huh? Remy. Remy. Nice name. Nama yang bagus. That God is going to bless you. Tuhan akan memberkatimu. Stepping into a new season. Masuk pada musim yang baru. Financial blessing Ada berkat keuangan coming into your life. akan datang dalam hidup. I'm happy for you, Remy. Can you give a big clap and bless you, Remy? Boleh beri tepuk God tangan, bless you. saudara. Anybody with a shoulder pain? Ada lagi saudara yang mengalami sakit di bahunya, Shoulder pain, come quickly. sakit di pundak. You have hand pain, shoulder. Is it shoulder or hand? You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. Not so slow, please. People will go to sleep. Jangan Come on, terlalu lift up. pelan temponya. The speed I am singing. Ya, bisa dicepatkan temponya. The Lord, my healer. One more time with all the instruments. Sekali lagi dengan semua You musik. are the Lord. Come on, drums. That drum. healeth me. I shift the atmosphere in the name of Jesus. Suasana yang Shift the atmosphere. Tuhan ubah suasana. Shift the glorious atmosphere. Tuhan Take away the gloominess. Take away the oppression. Take it away. I release healing. Aku I lepaskan release kesembuhan. miracles. I release signs and wonders. Aku lepaskan tanda dari keajaiban. In bahasa please. Dalam bahasa Kaulah Indonesia. Tuhan. Thank you. Keep standing. Tetap There's shoulder berdiri. pain. Shoulder pain. Hello, look at me talking to you. Open your eyes. Boleh buka mata karena Pak Pendeta sedang bicara. Now it's not prayer time. You go home and pray. But Sekarang here, bukan waktunya berdoa. Nanti softly. di rumah bisa berdoa. softly, okay? When I'm praying for you, you must look at me. Close your eyes. Saat saya doakan saudara, saudara buka mata lihat saya. Can I have bright lights, please? Boleh tolong lampunya dinyalakan. Little more lights. Lebih banyak lagi lampunya. Let there be lights. Biarkan jadilah terang. Is that all the light here? You have more lights, right? Lampunya Yeah. sudah semua dinyalakan. I need some lights. Saya butuh lebih banyak lagi lampu. Hey, there's one brother in that section over there. Ada seorang bapak di You yang duduk di sebelah have a sini. jaw pain. Jaw. Rahangnya itu sakit. Yeah. With the jaw pain. Can I see your hand? Sakit di rahangnya. Boleh Jaw. ada Yeah, saudara? come here, brother. Yeah, come. Boleh maju ke depan. Come here. That's why I need the light. Mari maju Because ke when depan. there is light, I can see you. I know exactly. Itu kenapa saya butuh lampu, karena dengan adanya lampu Because saya when bisa I'm lihat praying for saudara. this sister, Saat saya berdoa untuk saudari ini, wait. Now you can. ya, Wait. I'll let you know.
I'll let you know when I want you to sing. Nanti Just, saya kasih tahu kalau only the saya mau keyboard, nyanyi. only the keyboard. Brother, keyboard, yeah. Oh. Nyanyi No, you rest a bit. You rest. Let him play. It's okay. But if it's okay, you can still play. Sit and play. When I was praying for this sister, Saat ini saya berdoa untuk saudari ini, God's called you for a healing ministry. Tuhan itu panggil engkau untuk pelayanan kesembuhan. God, people will get healed when you pray for them. Banyak orang akan disembuhkan saat engkau berdoa. Gift God gave you. That's the gift God gave you. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan untuk. When I was about to pray for you, Saat tadi saya mau mendoakan engkau, the angel standing right here, ada malaikat yang berdiri di sampingmu. your angel, Itu malaikatmu told me ngomong sama aku. that there's somebody with a jaw pain. Ada seseorang yang sakit rahangnya. And as I'm praying for you, Dan saat tadi saya berdoa and as untukmu, you're going to pray for this brother, dan saya mau engkau doakan Bapak you ini, receive your healing. dan kau akan menerima Your kesembuhan. gift is not for you. Karunia ini bukan Your gift is untukmu, to release for others. tapi untuk dilepaskan untuk orang When lain. you release for others, Saat kau melepaskan untuk orang lain, God release it for you. Tuhan akan melepaskan untukmu. Amen. Amin. That's how you activate your gift. Pray for Itulah others. bagaimana engkau akan mengaktifkan karuniamu, berdoa untuk orang lain. When you need something, Saat kau butuh sesuatu, what you need, give it to someone. apa yang kau punya itu berikan ke orang lain. And God will fulfill your need. Dan Tuhan akan penuhi kebutuhan. Amen. Amin. Now don't touch him. Sekarang jangan sentuh Just dia, smile at him. senyum aja sama And Bapak ini. stretch your hand towards him. Dan taruh And tangannya say, in begini, Jesus' name, katakan di dalam nama Yesus. be healed. Don't touch. Tidak Don't usah, touch. tidak usah sentuh. Should not touch. Tidak usah sentuh. Ya. Don't touch him. Just follow Jangan sentuh. instruction. Ya, Just stretch ikuti your hand towards him. instruksinya. Arahkan tangan saja. Say, you're a good man. Kau orang yang baik, Kau orang baik, demi nama Yesus. orang yang baik. Orang yang baik. Saya senang Bapak datang. Saya senang Bapak datang. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. See, I am training healing evangelists. Saya sekarang sedang melatih pelayanan kesembuhan. Saya Dan sekarang kesembuhan sedang itu, melatih kesembuhan Dan itu kesembuhan milikmu. Kesembuhan itu milikmu. Boleh taruh tangannya Bapak di rahang. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Coba gerakan Pak rahangnya. Sakitnya sudah hilang. Ya. Without touching, he's gone. Tanpa menyentuh. Come on, sakitnya somebody, sudah. hallelujah, Ya praise the boleh Lord. saudara beri tepuk tangan, katakan You are a haleluya. healing evangelist. Kau sudah When you menjadi, just say you're a good melakukan pelayanan man, kesembuhan. Saat tadi ibu berkata engkau orang yang baik, it touched his heart. itu menyentuh hatinya. He felt nice, Dan right? dia merasa, The moment he felt nice, he felt the power. dan saat dia merasakan sesuatu yang baik, dia merasakan kuasa. You didn't tell him you're a bad man, you're a sinner, you're this. No, say good words. Ibu jangan kamu kata-kata yang buruk, kau berdosa apa, tapi katakan kata-kata yang baik. The words have life. Perkataan itu punya kehidupan. Words have healing. Perkataan memiliki You feel better, kesembuhan. sir? You feel better? Bapak sudah merasa Thank lebih you, baik. thank you. Come on, somebody, clap your hands. and Mari say, saudara beri thank you. You tepuk can go tangan. back. What about you? What was your problem? What was your problem? Shoulder. Who was Already. gone? Already gone. Look at that. We never even touched her. Bahkan tadi kita nggak sentuh sama sekali. She prayed for somebody. Dia berdoa untuk orang She lain. got her healing. Isn't it Dan dia mendapatkan amazing? kesembuhannya. Ini luar biasa. Are you bukan? willing to do it? Anybody willing to do that? Saudara Say mau amen. lakukan itu? Amen. Amin. Whatever you need. Apapun yang kau butuhkan. Softly, guys. Dengan Softly, lembut, softly, pemusik softly. dengan lembut. I know you're all very excited. Saya Okay. tahu engkau sangat bersemangat. I'll come back again. We'll do a concert. Nanti saya Worship datang lagi, concert, kita bikin healing konser. concert. But right now I'm talking to this sister, yeah? Tapi sekarang saya lagi ngomong sama ibu ini. What's your name? Namanya siapa? Henny. Yeah, so God, this is the key. Ini adalah kuncinya. Job prayed for his friends. God restored his blessing. Ayub berdoa untuk teman-temannya, maka Tuhan memulihkan berkatnya. This is what I do. Ini yang saya When lakukan. I'm very discouraged, Saat saya sedang putus asa, I don't look for someone to encourage me. saya tidak mencari orang untuk menyemangati saya. I find out Boaz who's more discouraged than me. Tapi saya mencari Pak Boas yang lebih I merasa find putus asa. somebody who needs encouragement. Saya mencari orang yang butuh semangat. I release encouragement. Dan saya lepaskan semangat itu. When I release, Saat saya lepaskan, the encouragement flows through me into him. maka semangat itu masuk kepada saya And I melalui get orang. encouraged by the Holy Dan saya Spirit. mendapatkan semangat daripada Roh Kudus. Anybody learned a very important lesson? Saudara sudah belajar hal yang penting? Amen. Amin. Okay, can you all stand up to your feet one last time? Mari untuk yang terakhir, saudara bangkit No, berdiri. you people stay here. You people stay here. Orang-orang yang di depan boleh Everybody tetap stand up berdiri. to your feet. Mari saudara bangkit berdiri. Everybody stand up to your feet. Mari saudara bangkit berdiri. Yeah. Everybody, yeah. Semua orang, setiap Just orang. turn around to your neighbor. Coba boleh lihat ke sebelahmu. Don't touch them.
Jangan sentuh, but stretch your hand towards them. tapi arahkan tangan. Just stretch your hand towards them. Come on. Arahkan tangan saja ke And say, mereka. Lord, bless them. Katakan Tuhan Come on. berkati mereka. Heal them. Sembuhkan Don't mereka. close your eyes. Don't close your eyes. Jangan tutup mata saudara. Open your eyes. Buka mata saudara. Look at them. Lihat ke kanan Smile at kirimu. them. Senyum sama And say you're a mereka. good person. Ngomong kamu orang yang baik. How do you know you're a good person? Gimana kok bisa tahu kalau kamu orang yang baik? Please, please. Boleh. Softly, brother, Dengan softly. lembut musiknya. Can dengan you just, brother, totally. Ya boleh musiknya berhenti dulu. How do you know they are good people? Gimana saudara tahu bahwa kanan kiri saudara orang yang Because they baik? came for the meeting. Karena mereka datang ke ibadah If you're ini. bad, you would not have come. Kalau saudara orang yang buruk, saudara gak akan datang. Another reason why you're good, Alasan lain kenapa saudara orang yang baik? because God is good. Karena Tuhan itu baik. How many of you believe God is good? Seberapa banyak saudara yang percaya Tuhan itu baik? Come on, stretch your hand on your neighbor. Mari arahkan tangan ke kanan kirimu. You can put your hand on one another. Come on, put your hand on one another. Come on, brother. Put your hand on him. Boleh Put taruh your hand on tangan. one Ya, another. boleh taruh tangan And say, satu sama lain. be blessed. Ya, diberkatilah, Come on, be diberkatilah. blessed. Don't beat her. Diberkati. Jangan dipukul. Be blessed. Diberkatilah. You are anointed, Engkau itu diurapi, appointed, ditentukan, and never dan disappointed. tidak pernah kecewa. Come on, lay your hand, stretch your hand on Ya, somebody. boleh arahkan tangan And say, ke kanan blessing, kirimu. blessing. Berkat, Blessing, berkat, blessing, berkat, blessing. berkat. Blessing be upon you, Berkat. blessing be upon you. Berkat ada atasmu. Tuhan Yesus baik. Hey, where did the keyboard guy go? Mana pemain keyboardnya? Capek, tired, went to have makan. Where did the keyboard guy go? Ya. Uh-oh, disappeared. Rapture. Jesus, Sudah pengangkatan. did you kayaknya. take him home to heaven? Yesus sudah he's bawa somewhere at the pulang. back. Okay, toilet, okay. It's okay. Come on, one more time, everybody. Here we Mari go. sekali 1, lagi, 2, saudara. 3, 4. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik God is good. Come on. untuk Tuhan Yesus baik. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. With action, everybody. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Is God good? Apakah Tuhan baik? Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Is that all? Udah gitu aja. There is more to the song. Come on. Masih ada lagi dari lagu ini saudara. We got another 5 minutes. Come on. Kita punya 5 menit La lagi. la 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 la. La 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 la. La 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 la. Tiada berkesudahan Oh. kasih setiamu Tuhan. Yeah. Selalu baru rahmat. Come on, move your hand. Mari Move your saudara, leg. gerakan tanganmu, gerakan Come on, come on, kakimu. come on, come on. Hari berganti hari. There you are. Jangan kulihat kasihmu. Come on, brother. Some volume. Pernah berakhir Some energy. di hidupku. Tuhan Yesus baik. Change the key, please. Boleh ganti kuncinya? Boleh ganti kuncinya? Tuhan Yesus baik. Buat What key are you in? Just increase a little bit. dinaikkan. Come on. How many of you know this song? Anybody knows this Seberapa song? banyak saudara yang tahu lagu ini? Tahu Wow. lagu ini saudara? Oh, wow. Everyone knows this song. Semua orang tahu lagu ini. I thought nobody knows. Come on. How many of you brought your hand, brought your leg? Saudara bawa kaki dan tangan saudara ya. Wait a minute. Pause. Please. How many of you brought your hand? Saudara Wave your bawa hand. kaki dan tangan saudara. Leg. What is the leg for? Ya, untuk apa kaki kita ini? Not just kick the devil, to dance. Bukan hanya untuk menendang setan tapi untuk menari. Amen. Amin. Listen, Dengarkan saudara. I don't like saying this, but Saya tidak suka mengatakan ini, I tapi came all the way to Bandung saya datang jauh-jauh ke Bandung from India dari India only for one purpose, hanya untuk satu tujuan, to tell God untuk berberitahu Tuhan that people of Bandung are good praisers and good worshippers. bahwa orang-orang Amen? di Bandung itu adalah pemuji dan penyembah yang baik. My job Tugas saya is get your worship and send it bungkus to heaven. adalah untuk membungkus penyembahan saudara dan kirim ke Amen. surga. Amin. Can you do it? Bisa saudara lakukan itu? Come on, here we go. 1, Yo. 2, 3, 4. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Come on. Move your hands, move your Ayo legs. saudara gerakan tangan dan kaki Berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu.
I'm sorry, I'm so weird, okay? Suddenly I tell you start, suddenly I tell you stop. Maaf ya okay? kalau saya tiba-tiba suruh tadi berhenti. Get used to me. Biasakan diri ya. To be prophetic means that. Ya. I just saw God healing you. I just saw something happen to your knees. Saya lihat Tuhan Feel better? menyembuhkan engkau. Right? You had pain Rasakan- before? Ada sakit And now it's sebelumnya, gone? sekarang sudah Look at that. hilang. Now you know why I stopped? Because there's this testimony Ya, here. kenapa tadi saya suruh berhenti? Karena ada sebuah kesaksian I di know sini. in the spirit something is happening in this place. Saya tahu di roh ada sesuatu yang And there are terjadi di angels tempat all over ini. this place. Dan ada malaikat Tuhan di seluruh There is tempat ini. freedom in this place. Ada kemerdekaan di There tempat is ini. healing in this Ada place. kesembuhan di tempat ini. Jesus is in this place. Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus baik. Wah. Semua baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on, one more time everybody. Sekali lagi saudara. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hopefully the last. Ya, How- semoga ini yang terakhir. How many businessmen are here in this place? Ada seberapa banyak saudara yang Any ada seorang businessman? pengusaha di sini. Businessman? Ada pengusaha Wow. di sini. Yeah. I have a prophetic word for you. Saya punya kata-kata profetik untuk I'm a engkau. prophet. Saya ini adalah seorang nabi. And prophet brings profit. Dan seorang nabi membawa nubuatan. Just now I saw Tadi baru saja saya a lihat long train ada sebuah kereta yang begitu panjang standing outside Bandung. sedang berdiri di Bandung, It's di not luar able to Bandung. enter into the platform. Belum bisa masuk ke jalurnya. And that train is like a carriage, a lot of boxes, like a treasure box. Dan di kereta itu seperti kereta pembawa barang, Standing ada banyak outside. kotak-kotak di dalam kereta itu sedang menunggu di luar. And the Lord told me, Dan Tuhan berkata kepada if saya, you businessmen shout and praise and glorify Jesus in this place, kalau kau para pengusaha memuji, berteriak untuk Tuhan di tempat ini, the angels are giving a green signal for those train of blessing to come inside Maka into this place. maka malaikat Tuhan akan memberikan tanda untuk berkat itu masuk ke tempat ini. Amen. Amin. Particularly the brother in the black shirt, Bapak yang pakai baju hitam, black t-shirt, okay, ya, black t-shirt. yang pakai kaos hitam, Yeah, come here, sir. boleh maju ke depan Pak. The one who's having a Freemason symbol. No, that's not Freemason. That's just an alpha or something. Triangle. I like that symbol. Ada Uh-oh. simbolnya di. I like that alpha. I know. I'm just joking. Okay. You are a businessman. Bapak seorang pengusaha, What? Yeah. And you are supposed to go to another nation and set up a base, dan Bapak harusnya pergi ke beberapa bangsa lain untuk like an mendirikan. extension. Yeah. Is that your wife? Ini istrinya. And suddenly I saw one compartment. The whole compartment belongs to you. Dan tadi saya lihat tiba-tiba ada satu gerbong itu milik Bapak. And I saw the train coming in. Dan saya lihat kereta itu masuk. God says your business will restart in 2025 and it's going to go international. Tuhan berkata usaha Bapak akan diperbarui kembali dan akan menjadi internasional. There are 3 people who cheated you, took money from you. Ada 3 orang yang menipu Bapak. You know that? Mengambil Does your uang wife dari know? Bapak. I'm sorry, I told this publicly. It's okay. Ya, Your maaf. wife knows about it? Istrinya tahu soal ini Pak. You know about it? No. There are 3 people Ada 3 orang who took money for business and they're not returning it back to you. ambil uang dari Bapak untuk usaha mereka dan tidak dikembalikan ke Bapak. Your money is blocked somewhere Dan uang Bapak itu tertahan di satu and you have tempat. forgiven them. Bapak sudah mengampuni mereka And today the Lord will not allow them to sleep. dan hari ini Tuhan tidak mengizinkan mereka And tidur. that money belongs to your family. Dan uang itu menjadi milik will come back to keluargamu. you. Akan The kembali kepada devil keluargamu. will not steal your money Setan tidak akan mencuri uangmu. because your wife is a good giver for the kingdom of God. Karena istri Bapak ini adalah pemberi yang baik untuk kerajaan Tuhan. She prayed, Dia berdoa, if I get more money, I'm going to bless these children with nice food. kalau saya mendapatkan uang lebih banyak, saya akan memberkati anak-anak ini dengan makanan. She's a very good giver. Dia adalah pemberi yang baik. She loves to go to villages and supply food, you know. Dia suka pergi ke desa-desa untuk memberi makan. Even during COVID, you people did so much. Bahkan di masa COVID, Bapak dan Ibu sudah melakukan banyak But hal. now, Tapi as a sekarang, prophet of God, sebagai nabi I Tuhan, release those businesses that belong
belong to you. Aku lepaskan usaha-usaha yang menjadi milikmu. And I declare new businesses. Dan aku deklarasikan usaha yang And you will baru. have so much time and so much money, you will help other businesses. Dan kau akan punya banyak waktu dan banyak uang untuk membantu usaha yang lain. Because you got amazing ideas. Karena engkau punya ide-ide yang bagus. You're a thinker. Engkau adalah seorang I pemikir. see your laptop with a lot of ideas. Saya melihat laptopmu dengan begitu banyak And ide. you're looking for somebody to teach them business. Dan kau sedang mencari orang yang mau diajari untuk usaha. You're a trainer. Engkau adalah seorang pelatih. God's going to use you to train millennials. Tuhan akan pakai engkau untuk melatih para milenial. Amen. A lot of young generation, you're going to teach them the right way to do business. Generasi yang muda engkau akan ajari mereka bagaimana melakukan usaha dengan Come baik. on, somebody say, Lord, we bless him. Mari saudara katakan, Somebody Tuhan say, kami Lord, we berkati bless him. mereka. Tuhan kami berkati Can mereka. the business people who wave their hands one last time, move your hand, move your leg. Bolehkan para pengusaha coba angkat tanganmu, gerakan kakimu. The train is still standing outside. Keretanya masih di luar. And we are going to worship till the train comes in. Saudara mau menyembah Tuhan sampai kereta itu masuk. Even if it is 12 o'clock, is that okay? Bahkan mungkin udah jam 10 gak apa-apa. No, I'm just joking. Ya Here we kan? go. Hanya Tuhan bercanda. Yesus baik. Come on, go back to your place.